নিশ্চয়ই ভালো আছে, আমিও খুব ভালো আছি। আজকে হলো নেই, আজকে হলো বুধবার, এখনও রান্নাবান্না করিনি, সব সবাই ঘুমিয়েছিল। আজকে মেয়ের কলেজ নেই, ঘুমাচ্ছে, ঘুমাচ্ছে। এখন থেকে ঘুম থেকে বড় ঘুমিয়ে ভাবলাম স্নান করে আগে পুজোটা দিয়ে দিই, একটা কাজ দিয়ে দিই। তার জন্য স্নান করে এসে আমি পুজো দিচ্ছি, পুজো দিয়ে তারপরে গিয়ে পুজো দিয়ে তারপরে গিয়ে খাওয়া হবে। চলো আজকে ব্লগটা দেখতে থাকো আর সঙ্গে সাথে আশা করি ভালো লাগবে। সারাদিন কী কী কাজ করছি কিছু কিছু পারলে তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। हनुमान चालीसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिह लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवारो सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कनक कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ऊर्ध्वजा विराजे, कंधे मुकुंजो जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्वान गुणी अति चतुरा, राम काज करिबे कातुरा, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सुख रूप धरि सियाहि दिखावा, विकट रूप धरि लंका जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए संजीवनी लखन जियामे, श्री रघुवीर हरषि उर लाए, रघुपति की नहीं बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, सहस वदन तुम्हारे यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सौनकादि ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सरद सहित ईसा, जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कबीर कोहि से के कहाते, तुम उपकार सुग्रीव ही किनहा, राम मिलाए राजपद दिनहा, तुम्हारे मंत्र विभीषण माना, लंकेश भाई सब जग जाना, जग सहस्रे जिन पर भानु, लीलाहि तो ही मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मिलि मुख माही, जलधि लंघि गे अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, हाथों आज्ञा बोइनु पैसारे, सब सुख लई है तुम्हारी शरणा, तुम रख को कहो का डरना, अपन तेज समारोह आपोई, तीनों लोक हांकते कापोई, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नहीं से रोग हईर सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सही अमित जीवन फल पावे, चार जुग परताप तुम्हारा, होई परिसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव सिद्धि के दाता, असवर दीना जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को भावई, जन्म जन्म के दुख बिसरावई, अनंत काल रघुपति पुर जाई, जहाँ जन्म रही भक्त कहाई, और देवता चितन धराई, हनुमत से सर्व सुख कराई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो देव गुरु के नाय, जो सत बार पाठ करो कोई, छुटी बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि सखी गौरीसा, अर्पिता दास सदाहरि चेरा, कोई जे नाथ हृदय महाडेरा। তখন শুরু করে 12:30 কিছু রান্না করবো, দেখাই ছোটো ছোটো মধ্যে এখানে যে কাকিমাটা ট্যাং মাছ যা বলো দেখে করবো চিংড়ি করে স্কোয়াশ দিয়ে ট্যাং মাছ দিয়ে করবো ঝোল, আর বাঁধাকপির ঘন্ট। এই হচ্ছে আজকে লাঞ্চ এন্ড ডিনার মেনু। তো চলো ব্লগটা দেখতে থাকো আর সঙ্গে থাকো, আশা করি ভালো লাগবে। তো এই যে সন্ধ্যার সময় এখন বসে থাকি এই যে মুড়ি ভাজাগুলো আর চা খেয়ে তারপরে যাবো টিউশন করতে। টিউশন থেকে উঠলাম, উঠে 5 মিনিট রেস্ট করলাম, রেস্ট করে তারপরে এখন আবার টিউশন করছি। আর একজন যে কন্টেন্ট ক্রিয়েটার বাংলাদেশের মারা গেছে, নাম জানি কি, তো নিউজটা দেখলাম, ভীষণ দুঃখ লাগলো। মানুষ আমিও দেখতাম মধ্যে মধ্যে, একদম খুব কমেডি কন্টেন্ট বানাতো। তো চলো দেখতে থাকো ব্লগটা, সঙ্গে থাকো। তো
তো বন্ধুরা, এইমাত্র আমি ভিডিও দেখছিলাম, দেখতে দেখতে দেখলাম যে দীপঙ্কর দে একজন ইউটিউবার, কমেডি ইউটিউব, খুব সুন্দর কমেডি কন্টেন্ট উনি বানাতেন, দেখতে খুব ভালো লাগতো। তো উনি যখন নাই দেখলাম মারা গেছেন, তখন শুনে খুব মনে দুঃখ আঘাত লাগলো। আমি একজন ইউটিউব ব্লগার, তো আমার এই জিনিসটা দেখে আজকে খুবই মন খারাপ লাগলো। এত কম বয়সে, এত অল্প বয়সী একটি ছেলে মারা গেল। তো আজকে আর কি বলবো। তো আজকের মতো টাটা, বাই বাই, টেক কেয়ার, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।